सांग मैंने मो मनु देर सुंदर पाछिया आपण मैंने देखु केमती सुंदर है ये प्लास्टिक रस्सी आउ कईंच आउ डाफण साहाଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବୁଣିଛି ଆଉ ଏବେ ବି ବୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦୁଇଟା ବୁଣି ସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ଘରେ ବସି କେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ଆ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବା ନହେଲେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ ଫୁଲ ପାଛିଆ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦେଇର ଏଇ ଶୀତ ସକାଳର ମଜା ନେଉଛି ପାଛିଆ ବୁଣିକି ଆଉ ପାଛିଆ ବି ବୁଣୁଛି ଏବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରସି ଆଉ ଡାମ୍ଫଣ ଆଉ କାଇଁଚ ନେଇ ପାଛିଆ ବୁଣୁଛି। आपको जब भल लगे आप निजे घर बनातु एपरी पाछिया आ केमी बुणुसी आपण मैंने भी देखु टिके एमती देखा केमती बुणुस टिके आम दर्शक मैंने भी देखिए से मैंने भी खुशी पाछिया टिके तैयारी करेंगे। कौन खरारे बसी मत बुणुछि सुंदर पाछिया क्या तार ध्यान ना पाछिया बुणारे तार मन तुम्हारा वीडियो कॉल कर छाड़ दी जा हला ହେଇଗଲା ଏଇଟା ତଳି ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ତଳି